परम ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु निजक निजे सृष्ट हो स्वयं प्रथम आरंभ सी निजे निजे केमिति हेले से कथा सी जानी से निजक निजे सृष्ट हो गले स्वयं निजक निजे उद्भावित हो गले तापर से गोटे विज्ञान अंक कसिले जे जीवन भली एक सुंदर विज्ञान तैयारी करी हो जो थे गोटे शरीर तैयारी करी हो से शरीर एडिटे मंजूर विशालकाय हो पार ये प्रकार बहु प्रकार विज्ञान से सृष्टि करदे भाविदे फर्मुला तैयारी करदेला चिंता कले जरे एत बड़ विज्ञानटा मु उद्भावन कली सृष्टि कली ये विज्ञान को नब किए मुझे गीत गाँच जदि आप कहीं न था एकुटिया मुझे था गीत क्या गाँती विष्णुकर से अवस्था है एत बड़ विज्ञानटे मु उद्भावन कली अथच बांटा कहीं ना मुझे एकमात्र भगवान नहीं बसबे ना 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 ये विज्ञान को बांटा पड़ो यही परिकल्पना निज इच्छा ब्रह्मांड सृष्टि कले ब्रह्मांड भितर पृथ्वी की सृष्टि कले पृथ्वी भितर तरुलता नद नदी प्राणी सकल को सृष्टि कले भितर श्रेष्ठ प्राणी करी मनुष्य को सृष्टि कले सुंदर कथा मनुष्य को सृष्टि करले एवं मनुष्य संगे गोटे खेल खेल गेम जे अन्य मान से जी जहाँ कर्म कर से अनुसार जन्म हम किंतु मनुष्य तुमको मुझे जन्म देली तुम संगे मोर गोटे गेम रहा मैच रहा जे पुनर्जन्म रूप जो कालचक्र गोटे या कले तुम हाथ में दीटा बाट गोटे बाट गोटे अबाट जिते थर तुम अबाटे जाऊे से थर तुम पुनर्जन्म नौ पृथ्वी की जन्म नापी आस गोल केते हम केते तुम जीतब ना जिते मोक्ष प्राप्ति हम पुनर्जन्म हेनी वैकुंठ प्राप्ति जिते जो मो अंगर मो आत्मार तुम सृष्टि मो अंगर तुम सृष्टि जो दिन मो अंगर तुम मिसिज से दिन तुम गोल तुम जीति मुझे से मैच भगवान उद्देश्य तो से योगी ऋषि मुनि माने वर्ष वर्ष धरी बण जंगल तपस्या कर मोक्ष प्राप्ति सब कहते हैं भगवान मत पुनर्जन्म देनी कारण पुनर्जन्म हूँ मायार जन्म पापर जन्म आम मैंने किसी भूल कर्म करे पूर्व जन्म किंतु किसी ठीक कर मनुष्य पशु किंतु किसी तो करे जो पुनर्जन्म नहीं पुणी ए जन्मर किसी कर्म रही जाऊँगी आर जन्म को आम हूँ तो अति खराब कर्म जदि कर पशु पक्षी कीट पतंग जन्म हो पुणी मनीष हो पार ना तो पुणी थे आम मनीष हो जन्म हो पार पर जन्म कथा सी किंतु ये पुनर्जन्म रूप कालचक्र उद्धार पाइबा सुंदर सुंदर फर्मुला गोटे कहीदे जो मैंने योगी ऋषि मैंने मंत्र तंत्र बहुत कथा कर गोटे बाट अलग साधारण जीवन संसार भितर थी मनीष तुम भी मुख्य प्राप्ति कर कर्म भितर तुम मत देखिपर तुम कर्म जब सठिक भाव में निर्दिष्ट भाव में कर्म कर तुम भी पुनर्जन्म रूप कालचक्र उद्धार पार आहरी सरल कर कि भगवान बेसी भल पाती संसारी लोक कहीं ना तांकर उद्देश्य होची संसार परिव्याप्त हो जिते लोक बढ़िबे सेते भगवान 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 हेबे ना क्षमता तांको हाथ में बेसी रहिबो आ जति समस्त मुनि ऋषि जंगल को पळेबे संसार जदि केही न रहिबे पुणी भगवान आउथर भाबिबे अरे संसार करके परिव्याप्त होवा पई मते पुणी कोदिबो कि समस्त मोक्ष प्राप्ति हेइबे नाही तेणु संसारी लोक से बेसी भल पाए जे तमे संसार रे थाई संसार कर्म करी संसार को परिव्याप्त करूथाओ एवं मते स्मरण करूथाओ मोर नाम गुण कीर्तन करूथा मु खुशी भगवान को इच्छा साधारण कथा प्रशंसा टे शुणिले मुझे खुशी हुए आप भी खुशी हो समस्त खुशी हो भगवान से प्रशंसा टे चाहती आर गुणावली आहरी गोटे सरल बाट कर रे मनीष तुम जन्म नहीं मैंने तुम कर्म करने बाध्य शरीर शरीर को चलैवाई शरीर को सुस्थ रखापी शरीर अच्छी माने कर्म अच्छे से कर्म सरल बाट हूँ कौ कर्म समय भगवान कौ नाम स्मरण कले से कर्म सिद्धि हो एवं अंतिम समय भगवान कौ नाम नेले कौ नाम स्मरण कले पुनर्जन्म रूपी कालचक्र उद्धार पाइब से कथा बाट बतईदे कौ कर्म समय भगवान कौ नाम स्मरण करेंगे अंतत गोटे कर्म को गोटे ना जदि आपने स्मरण करेंगे मन रखिपारे ताहले जिते शोक जाऊँ पद्मनाभ स्मरण कर शोक सुख निद्रा हम जिते भोजन करने को गुंडाटा पाटिके रोचु जनार्दन स्मरण कर खाद्य देह को लगे
ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଔଷଧ ଖାଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିକରି ଔଷଧ ଖାଇବୁ ତୁରନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଏରୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଡେଉଁଟି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବାମନ ବାମନ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାରଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ରଥେତୁ ବାମନ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ବାମନ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାମନ ବାମନ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରି ଘରୁ ବାହାରିବୁ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ବରାହ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଘର ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଜଳାଶାୟୀ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ସବୁ କର୍ମ ସମୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରଖିଗଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ବା ଯାହା ସ୍ମରଣରେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଆସିଯିବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ସେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଗଲା ସ୍ମରଣରେ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଅଜାମିଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାପୀ ଥିଲା ତାର ପୁଅ ନାଁ ରଖିଥିଲା ନାରାୟଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହି ସରି ଅଜାମିଳ ଥିଲା ତାର ପୁଅ ନାଁ ରଖିଥିଲା ନାରାୟଣ। ଅଜାମିଳର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲା ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ଆଉ ଉଠିବାର ଜୁ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଉଠି ପାରିବନି ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ବସିଲେ ଲୋଭ ଛାଡୁନି। କହିଲା ଆରେ ଅମୁକ ଲୋକଠୁ କବଲାଟା ହଡପ କରିବାର ଥିଲା ସମୁକ ଲୋକଠୁ ସୁଧ ଗୁଡାକୁ ଆଦାୟ କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ତ ଉଠି ପାରିବିନି ଏଗୁଡା ତ ରହିଯିବ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ତଥାପି ଲୋଭ ଛାଡୁନି। କବଲା ଲୋଭ ଅଛି ସୁଧ ଲୋଭ ବି ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଆଗ ନିଜ ଚିନ୍ତା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେ ପୁଅର କଣ ହେଲା ଝିଅର କଣ ହେଲା ତାର କଣ ହେଲା ତାର କଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣିଷ ଜୀବନ ସେଇଆ ଗଢିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ। ଅଜାମିଳ ସେଇ କଥା ହେଲା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସିନା ଉଠି ପାରୁନି ମୁଁ ସିନା ଚାଲିଯିବି ପୁଅକୁ ଭିସା ବୁଲା ଦେଇଯିବି ପୁଅ ସେଗୁଡା ଆଦାୟ କରିକି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଡାକ ପକେଇଲା ନାରାୟଣ 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 ପୁଅ ଆସିପାରିନି ଅଜାମିଳର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଜାମିଳର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ଏପଟେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏପଟେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମଦୂତ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ତମେ କୁଆଡେ ନା ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଜାମିଳକୁ ନବା ପାଇଁ। ଯମଦୂତ ହସିଲେ କହିଲେ ଅଜାମିଳ ଜନ୍ମ ପାପି ପରଧନ ଲୁଟିଛି ପରତଣ୍ଡି କାଟିକି ସେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍କକୁ ଯିବ ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଲ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ କହିଲେ ହଁ ଆଜନ୍ମ ପାପି ବହୁ କୁକର୍ମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଯମଦୂତ ଆହୁରି ହସିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ସେ ତମ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁ ନଥିଲା ପାପ କର୍ମର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଧ କବଳା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅର ନାଁ ରଖିଥିଲା ନାରାୟଣ ପୁଅକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ କହିଲେ ବାବୁ ସେ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖୁ ନାରାୟଣ ସଖାର ନାମ ରଖୁ ନାରାୟଣ। ଆମ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାରାୟଣ 4 ଅକ୍ଷରର ଶବ୍ଦ ନାରାୟଣ ନାମ ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ବା ଯାହା ସ୍ମରଣରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯାହାର ଆସିଯିବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦେବି। 4 ଅକ୍ଷରର ନାମ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲିଥାଉ ସବୁ କାମ ଚାଲିଥାଉ ଫାଇଲ କଷା ଚାଲିଥାଉ ଗୀତ ଲେଖା ଚାଲିଥାଉ ଗୀତ ବୋଲା ଚାଲିଥାଉ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବରାଦ ଚାଲିଥାଉ ଦୋକାନ ଚାଲିଥାଉ ବଜାର ଚାଲିଥାଉ ସବୁ ଚାଲିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ମରଣରେ ଥାଉ। ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ମନେ ମନେ ଯଦି ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ବି ଆସିଯିବ ଏ ଜନ୍ମର ଯେତେ କୁକର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେବେ। ଜୟ ବୋଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି।